मातुड़े एथर आ चिंता करिवार कोनोसी आवश्यक नहीं मामू आमे तुहे मामू भणजा मिसी एमिति कुट चक्रम तो खेलोटा खेलीजी आम हाथ मुठा को चढ़ी आसी से कर्णाटक राज्यर सिंहासन आउ राजमुकुट मामू से कर्णाटक राज्य सिंहासन रे मो आरोहण करी प्रजावासी मानकू शासन करी मामू आनंद शासन करी निश्चय भणजा ए भणजा कुहा मामू तमे तो राजा बदा सत हेले भंजा हेले आउ की कथा मामू ए भंजा कुहा भात 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 खेले हवा के है तार भितरे भी तो तुम सब दरकार भंजा तमे कौन कहछ मामू मु किछि बुझी परनी तमे तो राजा हवा सब कथा है हां तो हेले भंजा समर काजे गोडे रानी भी दरकार ना भंजा जानू छतर बाबा मोरा टोकेल लेके मैं जी नहीं मोर टोकेल डोला आर दी दिले भी तोके बियाह कर देती इछनार काण आछे किछि नहीं नंबर लाके तमे ठीक कथा कहिछ मामू मो राजा ले कौन हवा मो पाई गोटाए सुंदरी रूपसीटाई जेमिति पाटराणी हेबा दरकार अरे हां भंजा हेले कौन करबा मामू शीघ्र प्रकाश कर ए भंजा कुहा चल हमें खोजी गुलमा जेने भी गोडे मिलले कि ने धरी कर पले हम ताले ठीक अछि चलो एथरा में संधान करबा गोटे सुंदरी रूपसीटाई ठीक अछि भंजा चल जिमा ए मामू मामू ए देख मो आखिया करे गोटे सुंदरी युवतीटाई हेले मामू गोटाए कथा संदेह लागुची काय कथा रे बुआ ए जंगल भितरी ए सुंदरीटा आसिले केमिति ए बुआ मोके भी तो डाउट लागु छे भंजा तमे टिके अपेक्षा कर मामू मु सब कथा पचरी बुझिची ठीक अछि रे बाबा आलो ए सुंदरी रूपसील आलो पाखकु आस आलो किए तमे ये जंगल भितरी कदम्ब वृक्ष मूल तमे कौन पई आश्रय नहीं थिलो कहि परिबा तम परिचयटा कौन कहवा पूर्व मु जानिबा को चाहछि तमे ए फुलबन रे हठात केमिति आसिल ओ ए फुलबन मध्य को हठात मु केमिति आसिली हेले मु तो सब कथा कहिबी रूपसी हेले मु जहा पछछि तमे उत्तर दियो तम संपूर्ण परिचयटा कौन मो परिचय जानिबा को चाहछ ठीक अछि जते बेला अपन मो परिचय जानिबा को चाहछंती आरे मु काहे की कहबिनी कुह 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 सोना कुह ना मो होछि तमे हेउछ जयंत राजकुमारी ए रुह रुह तमे जयंतगढ़ राजकुमारी हेले तम नामटा कौन मो ना होछि अंजलि ओ ताले तम नाटा होछि अंजलि हां हेले तमे राजांक अलियळ दुहिता हेई ए जंगल मध्य कौन करथिल मते तो संदेह लागुछि राजकन्या देखंत आपण मते जमार भी संदेह करंतिनी मो स्वामी को ए वृक्ष मूल अपेक्षा करिछि कौन पहिला तम स्वामी को अपेक्षा करछो अर्थात तमे कौन विवाहिता हां मो विवाहिता हेले तमे मिछ कथा कहू चंचड़ी काहे कि ना तम माथारे सिंदूर नहीं हाथ रे दीपट सुखा नहीं तमे मते मिछ कथा कहू चंचड़ी मिछ कथा कहूछो मु आपन को जमारे मिछ कहनी मु सत कहछि मु मो स्वामी को एठी अपेक्षा करिछि से मो पाई पानी आनिबा को जाइछंती तम स्वामी तम पाई पानी आनिबा पाई जाइछंती ठगु छे भंजा ठगु छे हेले अंजलि ल तम स्वामीटा फेरिबा पूर्वरु
मो मन भीतर इच्छा होची तुम पाखरे गोटाए सुंदर कथाटा कहिबा पाई मत भी किसी कहबे अरे कौन कहबे चाहछंती तमे सुनिबो ना हाँ मु सुनिबा ताले मन दे सुन हेले रागिबोनी त अरे राजी काहे की गोरा मा पर आलो सुनी परछ हाँ मु सुनुची गोरा मा पर तुम्भ ओठरू झरुची अमृत धार गोरा मा पर तुम्भ ओठरू झरुची अमृत धार गोरा मा पर बांको चाहानी रे अलप हसीले बांको चाहानी रे अलप हसीले आहुरी दिसु चकेते सुंदर गोरा मा बर तुम्भ ओठरू झरुची अमृत धार गोरा मा बर गोरा मा बर गोरा मा बर सज फूटा गोलाप फूल देखिला रूपा उठी भल सज फूटा गोलाप फूल देखिला रूपा उठी भल बांक चाहानी रे अलप हसीले बांक चाहानी रे अलप हसीले आहुरी दिसु चकेते सुंदर गोरा मा बर तुम्भ ओठरू झरुची अमृत धार गोरा मा बर गोरा मा बर गोरा मा बर देखो राजकन्या अंजलि लो तुमको देखिला बेलठू मो सतरे भल पाउछिला भल पाउछि चुप करे कहूची अरे तम मुहर टिके लज्जा लागुनी मु जने विवाहित जानी मध्य तय मते प्रेम करछ बोली कहूछ छी देखो मो कथा तमे राजी हो जाओ तमे किछि समय पूर्व तमे पचरथिला ना ए कर्नाटक राज्यर मो महामंत्री मंदबुद्धि आसंता प्रभात रे मु राजा हेबिलो आ तमे जदि राजी हे गले तमे पटरानी हे जिवो दरकार नहीं मु तम पाटरानी हबा बुझिला तमे सतरे राजी हेबनी जमा राजी हेबे तळे तम स्वामी आसीबा पूर्व मु बाध्यतामूलक तम यौवनटाକୁ हासिल करबी तमे ठीक कहिछ भणजा नहेले आ मिलिब निरे बाबा ए मामो ए भणजा तमे सेठी अपेक्षा करो ठीक अछि बाबा मु जेमितेले मध्य ए अंजलि को नै जिबी कर्नाटक प्रसाद को देखंती मु तमक हाथ जोड़ची तमे जा एठो मो स्वामी आसी तमे जमार बंच की जगह पाइ ओहिला मु किछि बुझिबिनी आस आसलो
घेरे तो सबर टोका मो प्रशब्द पड़ू शब्द आघात करू पाहिजे रे दुष्पापात्मा की हेतु कर रमणे को बलात्कारे तो मुखे नाही लाज भय रे पापी पाप कर्मे बलाई न मती फल कहूँ ए स्थान छाड़ी चली जा नहले मु ते मृत्यु दंड देबी रे कृष्ण मो ते भल भल कहूँ तू सिंह चली जा वीरू का पुरुष रुहे मो देह शक्ति थे उठा तो तीक्ष्ण तोर बड़ी युद्ध रे दुष्ट ताले रणांगने हो प्रस्तुत बेश मो प्रस्तुत अछि तू कुआरे जाऊ कुआरे जाऊ एठिया आ मु कहछु परा एठी चलिया और मु कहिली एठी आसीबु ना नहीं देखु तो महापुरु एमिते मान मारदेबे तो निज महक तो निजे चिनी पारिबु नहीं कुआरे जाऊ छाण हो छाण जहा हला हला नी के छाण हो छाण देखो तमे मार लागलो ए हरी गला बने गला नी के सला बने डानी से ए मो तते भी मारिबी मोके हां मैं का करी छ बाकी सच कथा कहले कि नी मोर पेट भीतर तार से घोड़ करी बसा ना बुआ और इमरजेंसी गला ना कौन इमरजेंसी गोंदारे दिला गबा ए जीवन नहीं नाले एमिति मानो मारी भी तू निज मुख निजे चिनी पाई मोके पेटबो पे मगे हां मते तो मारी देबी ए छाटी एड़े पिला मोके पीड़वा दे घरे देले मुठक दिनी हो दे मोके गोल गोला लागते इंदिरा के मान पीड़ लागबा लागी तार लागे छाड़ी दो छे तारे तू मोर साथ युद्ध करबो तोर संगे मुई अंता लोग संग युद्ध नहीं करा यार मुई पूरा बाहुबली अंतरा संग युद्ध करसी बाय बाय मैं आसु छ ए आ पाखकुआ मोके नी अटका बोलु छ देख मोटे खना इमरजेंसी लागु छ बोली कर दगे देखो छ कौन इमरजेंसी नी हेले पूरा पिचकी देती तू मते मारिबो मुई मारी की दे मुई मारने लागे बोलु छ मुई जो छ ठीक इमरजेंसी ना 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 तो तेमी तू मारो मारू एठी जीवन मार लागबो हां मो तो साथ युद्ध करबी तू मार लागबो हां चल रेडी ठीक अछि चल मार लागो
मंचस्थ होथिबा काल्पनिक नाटकरे श्री गंजिया नागेश श्रीमती हे महतो मु केमिति आपण धन्यवाद छड़ेबी मु मध्य बुझी पारुनी सतरे जदि आज आपण न आथांती मोर जे कोन था मु निजे मध्य बुझी पारुनी तथापि मु तम खातिर धन्यवाद छाड़ुची नारूपसी मते धन्यवाद देना मते लज्जित करना यह तो मो कर्तव्य तुम जगह जो दिन मु निश्चय रक्षा कर सतरे युवक ए दुनिया रे आपण युवक मिलवा बहुत कष्ट जन दुख देखले दाया से रक्षा करने को सतरे आज मु आपण चिरुणी सारी नारूपसी मते से कथा कहनी अरे ए तो मो कोटि निरीह अबला को रक्षा करबा मो कर्तव्य सतरे युवक आपण सतरे महान हाँ कौन मु तुमको गोटे कथा पचार चाहूँ अरे कौन पचार चाहती ए हाँ तुम नाम तुम माता तुम पिता वास्तव में तुम परिचय कौन रूपसी अरे तमें मो परिचय चाहछ जिते तुम मो जीवन रक्षा कर अरे मुझे तुमको परिचय कह कहीं शुण मो हूँ से जयंत राजकुमारी राजा विक्रम एकमात्र झी आउ नाम मोर अंजलि माने तुम्हें से जयंतगढ़ राजा विक्रमसेन अलिया लक्ष्मी नाम तुम्हारा अंजलि हाँ महात्मा सतरी सतरी की आखी की ओठ की चेहरा जेमिति जना पड़े स्वर्गर रंभा मेनका उर्वशी निश्चय तुम ऊपर हारी जीवी सत कहते हाँ रूपसी हेली देखते ना मु आपण को परिचय देदेछि हेले आपण को परिचय मु जानिनी जे मो परिचय हाँ ओ जेते बेले तुम तुम परिचय कहला मो परिचय मत निश्चय कहबी अरे कहना कहले मन देखी हाँ मु होछि ए जंगल राजा राजा सबरंग पुत्र नाम मोर चंदन चंदन हाँ वाह तुम नार जमी पवित्रता अच्छी तुम ठीक सेमती पवित्र रूपसी मु तुमको गोटे कथा कहना चाहूँ अरे आपण गोटे कथा कहीं अनेक कथा कही पारे मु सब शुणा राजी अच्छी रूपसी हाँ सतरे कहीदेवी अरे कह तुम्हें मत खराब भावी तो अरे तुम मो जीवन रक्षा कर मु तुम कथा खराब भावी केमिति ठीक अच्छे रूपसी हाँ ताने मु कहूँ कौन है रूपसी देख मु तुमको प्रथम प्रथम हाँ मु तुमको प्रथम देखा मो हृदय यथेष्ट स्थान मु तुमको भल पाई सारी अरे ये आपण कौन कहते देखिए आपण मो जीवन रक्षा करछन बोली जहाँ से मन रे ता कहि देबे कोन हेले मु कोन करू तुम रूप तुम झोली आज आज तुमको मो हृदय स्थान दे सारी देखंतो जिते बेला आपण मो जीवन रक्षा करछंती हाँ मु तुमको मो बड़ भाई पर सम्मान करछि आ तमे कहछ मते प्रेम करबाको छी रूपसी मते मन करो ना सतन मो तुम गोटे मुहूर्त बंची पारि रूपसी कौन देख मते आउ अभिमान करो ना अभिमानी प्रिया मोर मन कथा मोहर कौन मानेगी मो रूपसी अभिमानी प्रिया मोर कथा मोहर मानी जा मोर मना अंजलि तुना प्रियतमा मानी जा मोर मना
ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ ଅଞ୍ଜଳି କଣ ହେଲା ମା? ଦେଖ ମୋ କଥା ମାନୁଛ? ଜମାରେ ମାନିବିନି। ଆରେ ରୂପସୀ ପ୍ରେମ ବାଲି ତତେ ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରାଣ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିବି। আরে রূপসী প্রেম বালি ততে ମୁଁ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରାଣ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିବି। ପ୍ରାଣ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିବି। ପ୍ରାଣ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରିବି। ହେ ଅଞ୍ଜଳି ଜାଣିଛ ମାନି ଯା ମୋର ମନ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ପ୍ରିୟତମା ମାନି ଯା ମୋର ମନ ଅଞ୍ଜଳି ତୁମ ପ୍ରିୟତମା। অঞ্জলি বাহ এটা তুমি প্রেম মন প্রাণ দেই ଭଲ ପାଉଥିଲି ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେଲ। ମୋ ପ୍ରେମରେ କଣ କୁହ ଅଞ୍ଜଳି କୁହ। ମୋ ସପନର ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମୋ ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେଲ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ। ତୁ କିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ପଚାର। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କିଏ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ? ତୁ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରେମିକା। ଚୁପ୍ କରି କହୁଛେ ନଚେତ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ। ତୁ କଣ କରିବ? ମତେ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ତୁ ମତେ ମାରିବ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ରେ ଦୁଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଦେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ଠିକ ଅଛି ରେ ଦୁଷ୍ଟ।
ମଧ୍ୟ ତୁମ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେଲ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇଦେଲ ସତରେ ତୁମ ଭଳି ଝିଅମାନେ ଉପରେ ମଧୁର ଭିତରେ ବିଷ সময়টা যেতেবেলে যেও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু এ মଣିষ বাধ্য ହୁଏ সময়টা যেতেবেলে যেও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু এ মଣିষ বাধ্য ହୁଏ সময়টা যেতেবেলে যেও বাটে নেই যায় সেই বাটে চালিবাকু এ মଣିষ বাধ্য ହୁଏ କେତେ କରିଥିଲି ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ମୋ ଭରସା କେତେ କରିଥିଲି ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ମୋ ଭରସା କ୍ଷଣିକରେ ହେଲୁ ଆଜି ଅବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧୁର ଭିତରେ ବିଷ କଳିଯୁଗେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧୁର ଭିତରେ ବିଷ କଳିଯୁଗେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧୁର ଭିତରେ ବିଷ କଳିଯୁଗେ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ हे महात्मा ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନ ମୋ ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଣା କାହା ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟରେ ମୁଁ ହାରିନି ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ ଆପଣ କିଏ ମହାତ୍ମା ଆପଣ କିଏ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଶୁଣିବି ତେବେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆରେ ହଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ବାବୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା ଆଉ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଆଭାସ କଣ ତୁମ ହଉଛ ସେ ପ୍ରଥମ କପୁତ୍ର ନାମ ତୁମ ଆଭାସ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଆଭାସ ନା 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 ସେଇ ପ୍ରଭା ସେଇ ଆଭାସ ତ କେତେ ଦିନ ଥରେ ମରିଯାଇଛି ହେଲେ ତୁମେ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଦଉଛ କାହିଁକି ମୁଁ ହିଁ ଆଭାସ ନା 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 ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ହିଁ ଆଭାସ ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ଯଦି ଆଭାସ ହେଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଲ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ହଁ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସେଇ ଦିନର କଥା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ନଈକୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଆଉ ଭାବିଲି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ଜମାରେ ବି ଉଠି ନଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛି
ମା ମା ତୁମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ନାରାୟଣୀ। ମା ମହାୟାସୀ, ହେଲେ ତୁମ ସେଇ ମଙ୍ଗଳା ଭକ୍ତିକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ସେ ଆଭାସ ମରିଯାଇଥିଲା ବୋଲି? କୁହ ଭାଇ, ତୁମ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ କୁହ। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି? ହଁ, ସେଇ କଥା ନା। କଣ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖର କଥା, ତୁମ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କୁହ। ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଆଭାସଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ନାମ ମୋର ପ୍ରଭାସ। କଣ କହିଲ ତୁମେ ପୁଣି? ପ୍ରଭାସ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନା ନା, ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତ ଗୋଟେ ଶବର ବେଶରେ ଅଛ। ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତୁମ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାସ ବୋଲି? ମୋ ଶବର ବେଶରେ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରସେନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରସେନ ପାଇଁ। ସେଇଦିନ ଆମେ ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳି ବସିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆବାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ତୁମ ସାନ ପୁତ୍ର ହିଁ ତୁମ ବଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛୁ ବୋଲି। ହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ମୋ ପିତା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ସେଇ ଘାତକ ହସ୍ତରେ ଯାଚି ଦେଇ ମୋତେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୋତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ଶବର ବାବା ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେଲେ ହେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସତରେ ତୁମ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରଭାସ? ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ହତଭାଗା ପ୍ରଭାସ। ପ୍ରଭାସ, ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଲା? ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଜଳି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? କେମିତି ଜାଣିଛ? ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରସେନ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସି ସେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଳରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ରକ୍ଷା କଲି ମୁଁ ସେଇ ଅଞ୍ଜଳିର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ମୋତେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଉନି, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ ମୁଁ କଣ କରିଦେବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିଦେବି? ହେଲେ ଜାଣିଛ ବଡ଼ ଭାଇ, ଅଞ୍ଜଳି ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଅଞ୍ଜଳି ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପରି ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପବିତ୍ରରେ ତା ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ତା ଉପରେ ଲାଞ୍ଛନ ପାଇଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ କହିଦେଲି। ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କେତେ ବଡ଼। ଅଞ୍ଜଳି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଅଞ୍ଜଳି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମନ ଝାଡ଼ି ନ ଶୁଣି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଗଲି, କେତେ ଯେ କଥା କହିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଞ୍ଜଳି। ଦେଖ, ମୁଁ କାନ ଧରି ଉପବାସ କରିଛି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଞ୍ଜଳି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ।
देखा तुम जमारे मत क्या मागनी अरे रही जा पहले रही जा এইটা ক্ষমা দেওয়ার সময় নহ দেখো আমার সাথে অনেক কিছু ঘটি সারিছি আমি যাହା ଶୁଣିଲି ତମ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ବୀରସେନା ତମକୁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ସତ କହୁଛି ଅଞ୍ଜଳି ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନା ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ଚାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ବାବା ସବରପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ସବରପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୋ ସବର ବାବା ସହିତ ଭେଟ କରାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସବରପଲ୍ଲୀକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଯିବ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥର ଜମା ବି ଯାଇନଥିବ ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବା ଦରକାର ଆମେ ତାପରେ ସବରପଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲିଯିବା ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ହଁ ଭାଇ ଅଞ୍ଜଳି ସତ କହୁଛି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲିଯିବା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା ତେବେ ଯିବା ଭାଇ ତେବେ ଚାଲ ଭାଇ वंचित होतुवा काल्पनिक नाटकरे हीरो मानक अभिनय रे खुशी है इस्माइल डी 50 भारतीय मुद्रा सम्मानित करछथि भगवान आज मु सर्पहराई ए दुनिया रे बच्ची लाभ कण प्रभु पर एही गंगा ईश्वर छास दे
ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଚଲାଚଲି ଦେଇଦେବି। ହେ ମା ଗଙ୍ଗେ ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶିନୀ ମା, ମାଲୋ ପାତକ ରାଶିନୀ, ହେ ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମାଲୋ ଜାହ୍ନବୀ, ଦୟାକରି ତୋର ଏ ଅଧମ ସନ୍ତାନକୁ ତୋରି କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେବା, ତୋରି କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋର ରକ୍ତ କଣିକାକୁ ମୁଁ ଚିଠି ପାରିନି। ମୁଁ ଏତେ କ୍ରୂର, ମୁଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କିଏ? ଆଉ ଏ ନଈକୂଳରୁ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୋର ପରିଚୟ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। आहे विदुषा दिया आशीष, कहुछि सत्य बाणी, ବାସସ୍ଥାନ କର୍ଣ୍ଣାଟରାଜ, ମୁଁ ଭାନୁ ଚୂଡ଼ାମଣି ବିଦୁଷେ, ମୁଁ ଭାନୁ ଚୂଡ଼ାମଣି। ମୋ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାସ, ମୋ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବୀର ସେନ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଲା ବିଷ ତୁମର, ବଂଶ କଲା ସର୍ବନାଶ। ଶୁଣିଲ ତ ବାବା, ଏହା ହେଉଛି ମୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନି ରେ ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅବସ୍ଥା? ହଁ ଭଗବାନ, ଅବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ବାବା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଚିହ୍ନି ପାରୁ ବାବା? ଚାଏ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ଭାନୁ ପ୍ରତାପ। ହେଲେ ଆମମାନେ କିଏ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଚାଏ ବାବା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସ। ପିତା, ଆମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାସ। କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପିତା। ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ତାରି ଶବଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ। ସେ ଆଭାସ ହେବ କିପରି ପିତା? ଆଉ ପ୍ରଭାସକୁ ଘାତକ ହସ୍ତରେ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲି ସେ ନିଘଞ୍ଚ କାନନରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର। ତମେ ମାନେ ମିଛ କହି ମତେ ନା ପିତା, ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଛ କହୁନି ପିତା।
ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ପିତା। କେମିତି ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସ। କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବାବା? ମୁଁ କହୁଛି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ବାବା। ସେ ଯେଉଁ କଥା ମାଲୋ ମୁଁ ମୋ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ନଈକୂଳରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସେ ଜମାରୁ ବି ଉଠି ନଥିଲେ। ଆଉ ଭାବିଲି ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ ଆଜି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଛନ୍ତି ବାବା। ଜୟ ବାବା ମଙ୍ଗଳା। ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବାବା ତାହେଲେ? ବାବା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି ସେଇ କଥା ନା ବାବା। ଆପଣ ସେଇ ଘାତକ ହସ୍ତରେ ପେଶି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ସେ ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜା ଶବର ଆସି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଧନ୍ୟ ହଁ ବାବା। ଧନ୍ୟ। ଜୟ ବାବା ମଙ୍ଗଳା। ତାହେଲେ ଆସ ବାବା। ପିତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖିନଥିବାରୁ ପବନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ପିତା କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବୀରସେନ। ଆରେ ବାବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ପିତା। ତାରି ଆଉ ଜମାରୁ ଧନ୍ୟରେ ବାବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ଗଲେ ସମସ୍ତକୁ ମାରିଦେବ। ନା ପିତା, ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କବିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଉ ପଛେ ଦିନ ଆମେ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଯିବାନି ରେ ବାବା। କାହିଁକି ପିତା? ନା ନା ନା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଜି ହଉଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ମାମୁ। আরে হত ভঞ্জা ଏଇ ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆଉ ରାଜମକୁଟଟା କେମିତି ମତେ ସୁସ୍ୱାଗତମ କରୁଛି। আরে হরে বাবা হেলে ভঞ্জা ମାମୁ ମୁଁ ତତେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରିବି। ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ ମାମୁ। ଏ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ମୋ ମାଥାରେ ତମେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜମୁକୁଟଟାକୁ। ঠিক আছে ভঞ্জা, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମାତୁରୀ। ঠিক আছে ভঞ্জা, তাহলে বসি পড়। তোমার কে এ কর্ণাটকর রাজপ্রাসাদকু আসিল কেমিতি? ମୁଁ କିଏ? ହଁ ତୁ କିଏ? ଶୈତାନ ମୋରି ପରିଚୟ ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ତୋର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। କଣ କହିଲୁ? ତୋ ପରିଚୟଟା ଶୁଣିଲେ ମାତ୍ରକେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଟା ଖସିଯିବ? ହଁ ଆରେ କିଏ ତୋ କଣ ତୋର ପରିଚୟ? ମୁଁ ହଉଛି ସେହି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନରେଶ ଭାନୁ ପ୍ରତାପ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ତୁ। ମିଛ କହୁନି, ସତ କହୁଛି। ଆରେ ସେଦିନ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ରାଣୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ। ରକ୍ଷ ହରିତ ମାରେ କି? ହେଲେ ଆଜି ତୁ ମରିବୁ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ। ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଆରେ ସେଦିନ ତୁ ଶବର ଟୋକା ଭଳି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲୁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ ସ୍ଥିତ ନାମ ମୋର ପ୍ରଭାସ। କଣ କହିଲୁ? ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପର ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ? ହଁ, ହେଲେ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି ସେଇ କଥା
ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଲି ଏଇ ମୋ ଶବର ବାବା ପାଇଁ। କଣ କହିଲୁ ଶବର ବାବା ପାଇଁ? ହଁ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁ କିଏ? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ? ହଁ ତ ପରିଚୟ। ତେବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆଭାସ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆରେ ମିଛ କଥା। ସେଦିନ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆଭାସକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ବଞ୍ଚିଲି କେମିତି? ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୋତେ ମୁଁ ଜମପୁର ପଠାଇ ଦେବି। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଉଠା ଅସ୍ତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମଣିମା। କ୍ଷମା? ତୋତେ ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବି? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଅଛି। ଚୁପ୍ କର ଗୁଲାଙ୍ଗର। ମୋର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ଠିକ ସେହିଭଳି ତୋତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗାର ଖୋଲି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଉଛି। ଏ ତମେ କଣ କହୁଛ ଛାମୁ? ସତରେ ଏପରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଆଉ ମତେ ଦିଅନି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାମୁ। ତୋ କୁକର୍ମର ଫଳ ଆଜି ତୋତେ ମିଳିବ। ଏବେ ଖୋଲିବୁ କେଡ଼େ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଛାମୁ। ଏ ଦାସୀ, মোকে ক্ষমা করি দে গো কর্ণাটর রাজা ই ভুরসা বুড়া। হ্যাঁ বলিস রে বেটা। মোকে ক্ষমা করি দে গো কর্ণাটর রাজা ক্ষমা করি দে। ক্ষমা নাই কলে পর পাহা তলে, ক্ষমা নাই কলে তোর পাহা তলে, কঠি দেখা গুড়ে মারি দে। মুখে ক্ষমা করি দে গো এ ভুসকা পেটা ভুসকা দেখতো। मोके छाड़ी दियो बुआ। या मामू के पीटो इति लागे गुडा मु या देखानो पूरा पूरा सुधरी जिंदे आज्ञा इतार लागे सब हुआ कर मु किछि भी नहीं करबो। एटा केते करबो?
नहीं तुई सब दोष करिछु मामू ये भंजा मोर दोस्त सब इटा की बेटा के पिटा हो गया एदिन मोके का बोइलु मैं ठानु शपथ करू त्या महात्मा के ने मैं ठानु के ने केबे दे दिया मैं जीवन के लाइन के मारा सब पेमेंट के मन के लाइन मार के महाप्रभु मके छाड़ी दियो हुजूर मके छाड़ी दियो राजा मके छाड़ी दियो ए राजा राजा हो ए भाटो छाड़ी दियो भाटो माता पिता को छाड़ी दे किता के पिटो मके छाड़ी दे तो बहुत मार ए मामू हेदिन का बोइलु तुई गाड़ी जा रे गाड़ी जा रे गाड़ी जा আর মন দেই শুণ মন্দ বুদ্ধি ভণ যা গাড়ি যা রে থগো দেখো ए भंजा हेले ते काका मारलो বড় পিলাকে দেব মারি ভিঙি দেব তোর বাড়ি কা বাইলু তার বোঝে देखा पहले से भी तो तिया का আর मार সুকে সুকে তার সান পিলা পায়ে বা সজা ইতাকে পিটো রে বুয়া পিটো देवा नहीं खावा या बा ए बाबू सुन मैं तो के मोरा पीटा कोली के हाथ ले लगा ली के जहां पीटला मैं किसी नहीं करार मगे छाणी तो माप्रो या जा नहीं महाराज मते छाड़ी दियो माता भी छाड़ी भी राजा हो ए राजा ओ यार शपथ करू छे राजा यार ठानो के ने मैं लोकर मूंगफली आटे जंदरा आटे जिगर झड़ा बसले बना बना जगह ना केबे भी नहीं हके राजा मके छाड़ी दियो तो मन कान फुटे जबा तो छोड़ के धरू छे महाराज खाली मके गोटे लोग सब दोस्त तमे करछ मामू मैं नहीं हेती लागि तुमको पिटू छ तुम्हें बड़ा भारी अन्यायकारी है एक नंबर अन्यायकारी तुम्हें यार मके दोस्त ला तो जानी के ताले ठीक अछि महाराज मते केउ दंड देबार अछि शीघ्र दियंतु तो पाए उचित दंड होछि मो जमिति द्वार द्वार बोली भिक्षापति करिथिलि ठीक सही बोली तू मध्य दांडर भिखारी ही चली जा ए भंजा मैं नहीं ए ने शेष थर पाई तोरी भिक्षा थली भिक्षा मागे आई जाऊ तोर दी भिक्षा दियो गो जननी भिक्षा दियो तुम बजारे आसी भिख मागुअछि मो जोगी सन्यासी पुआ गो जननी मो जोगी सन्यासी दियो मा भिख मागुअछि न जानी कली कपट गो जननी न जानी कली कपट राजे राजा हेबी बोली गो जननी पिंधि विराज मुकुट गो जननी पिंधि विराज मुकुट भिख मुठाए दिया माँ
নমো নারায়ণ রাম কৃষ্ণ দামোদর কেশব নন্দ হরি দেব চক্রধর। নমো নারায়ণ রাম কৃষ্ণ দামোদর কেশব নন্দ হরি দেব চক্রধর। জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ নন্দ সুত মুকুন্দ মুরারি বাসুদেব হে অচ্যুত। নমো নারায়ণ রাম কৃষ্ণ দামোদর কেশব নন্দ হরি দেব চক্রধর। জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ জয় জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। গোবিন্দ গোপাল গোপীনাথ নন্দ সুত মুকুন্দ মুরারি বাসুদেব হে অচ্যুত। গোপাল মধুসূদন সংসারী বামন মাধব কুণ্ডরী কাক্ষ দেবকী নন্দন। গোপাল মধুসূদন সংসারী বামন মাধব কুণ্ডরী কাক্ষ দেবকী নন্দন। জয় জয় জগন্নাথ জয় জগতরনাথ জয় জয়।